अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 4 तारीख है, मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी का मामला है। और अब मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदार, उनके सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टमाटर सारे टेंशन में तो है ही हैं। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त के बीचों बीच बड़ा हुक्म, आग लगा देने वाला हुक्म आ गया है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आज मंगल का दिन है, आपको पता है मंगल और जुमेरात मुर्शिद से मुलाकात के दिन हुआ करते हैं। हो ना हो, लेकिन ऑर्डर जो आया है, हुक्म जो आया है, वो आग लगा देने वाला है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन एक और भी है जो सुबह से इंटरनेट वासी सबसे पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या सोहेल खान आफरीदी साहब की खान साहब से मुलाकात ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी और वकील रहनुमा की। ये मैं पब्लिक पोल भी आज के इस व्लॉग के अंदर रखने जा रहा हूं। आपसे सवाल करूंगा, आप बताएंगे कि ऐसा है या नहीं है। आज के दिन की एक और अफसोसनाक स्टोरी वो ये है कि पाकिस्तान टॉप कर गया है। अब आप कहेंगे ये अफसोसनाक क्यों है? पाकिस्तान हिजरत करने वाले लोगों में दुनिया में पहले नंबर पर मुबैना तौर के ऊपर आ चुका है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कितनी है थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करूंगा। पहले सूडान हमसे नीचे था, लेकिन अब जो पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान कर छोड़ के जा रहे हैं, गुज़िश्ता 3 साल का डेटा सामने आया है और उसके मुताबिक पाकिस्तान टॉप कर चुका है। सत्ते ही खैरा, मजे लगे रहें, भाग लगे रहें। तो इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। नदीम अफजल चंद साहब कुछ कमेंट करते हैं, इसके अलावा कुछ वायरल बयानात, वायरल ट्वीट्स, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो मुल्क में लाकानूनियत, नाइंसाफी, जबर, फस्तायत, 2 नंबरी और किसी भी किस्म का ऐसा मामला जिससे आम इंसान के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो आपको ऑलरेडी जिसके खिलाफ इंक्वायरी होनी है, एहतजाज होना है, उसी ने आपको तरीका बता दिया। और हमारे यहां तो बड़ा बेहतरीन तरीका राइज है। जिसके खिलाफ एहतजाज करना है उससे पहले पूछो, जिसके खिलाफ एहतजाज करना है उससे पहले तरीका पूछो कि करना कैसे। तो आपको तरीका बता दिया गया है, आप करके या फिर करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दें, बस बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि करना तो आपने है नहीं। पहली बात तो ये है ना, आपको करने दिया जाएगा। तो बेहतरीन तरीका है, सर्दियां हैं, रजाई में से सर बाहर निकालें और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक हुक्म उदूली किए बगैर वही कर डालें। सत्ते ही खैर है, सुकून होगा जी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे आज के दिन की। मैं वैसे बड़ी मीठी मीठी जलालत करता हूं सबके साथ, सब जलील हो रहे हैं, लेकिन जो वाली मैं करता हूं ना, इस तरह से कोई नहीं करता होगा। यानी तो गोली भी नहीं मारनी, ते प्यार भी नहीं करना, ते इज्जत नहीं करनी। ठीक है जी, जरा सुने। सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान से आज ही मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। ये कौन कहते हैं? ये डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल और स्टेट काउंसिल फोन कॉल के जरिए जेल हुक्काम को आगाह करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने हुक्म दे दिया है। आज के दिन का सबसे बड़ा ऑर्डर है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर उन अपराइट जजेस में शुमार होते थे जो हक के साथ खड़े थे और वो फैसला जो भी देते थे उसको मिनोन माना जाता था। आज के दिन की बड़ी खबर यह है कि सलमान अकरम राजा साहब, डेप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी इमरान खान साहब से आज ही मुलाकात का हुक्म दे दिया गया है। डेप्टी अटॉर्नी जनरल स्टेट काउंसिल फोन कॉल के जरिए जेल हुक्काम को आगाह करे। अच्छा, ये कोई पहला ऑर्डर नहीं है, ये कोई पहला हुक्म नहीं है जिसमें मुलाकात के ऑर्डर्स दिए गए हों। मेरे अपने 4 दफा ऑर्डर निकले खान साहब से मुलाकात कराई जाए, एक दफा भी नहीं मिलने दिया गया। इसी तरह बहुत सारे और लोगों के निकले, सोहेल आफरीदी साहब के निकले। अब मैं यहां पब्लिक पोल कर लेता हूं, आप सारी पब्लिक यहां पर मौजूद है, मुझे मैक्सिमम इसके ऊपर कॉमेंट्स चाहिए, मैक्सिमम, ज्यादा कॉमेंट्स। मुझे ये बताइए, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आज 4 नवंबर है, कल 3 नवंबर तक खान साहब को उस दिन वजीराबाद में गोली लगी थी, आज 4 नवंबर है। क्या कल कोई मुलाकात होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी? अगर नहीं हुई तो क्या आपकी नजर में सोहेल आफरीदी साहब की खान साहब से मुलाकात ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सलमान अकरम राजा साहब की? मैक्सिमम कमेंट्स नीचे करें, मुझे बताएं, मुझे पता चलना चाहिए कि आप क्या समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है
کہ سہیل آفریدی صاحب کا ملنا زیادہ ضروری تھا. گو کہ آج وہ اسلام آباد کے اندر ہیں, لیکن ان کی ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی, اور کیا سلمان اکرم راجہ کی بھی ہوتی یا نہیں ہوتی. مجھے ایسا لگتا ہے ان کی ہو جائے گی. جس طرح یہ ملاقاتیں شاہ محمود قریشی صاحب, باقی جو محمود مولوی, عمران اسماعیل, فواد چودھری, باقی لوگوں سے کرتے پھر رہے ہیں, اس سے مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو آج خان صاحب سے ملنے دیا جائے گا. لیکن سہیل آفریدی صاحب کی کیا ملاقات ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, یہ ملین ڈالر کویسچن ہے. اس کا جواب ہمیں آنے والے دنوں میں, چند دن میں مل جائے گا. جناب ندیم افضل چند صاحب, آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, پیپا پارٹی سے. وہ فرماتے ہیں حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ 27ویں ترمیم پر قوم کو بتاتی. ٹھیک ہے, یہ حکومت کی ذمہ داری تھی, کیونکہ یہ خود کو سمجھتے ہیں یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. لیکن پھر اپنے چیئرمین صاحب کی کیسے یہ تعریف کرتے ہیں, سنیے گا. وہ کہتے ہیں مگر اب جب معاملہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے عوام کو آگاہ کر دیا ہے. حکومت نے ڈیمانڈز بلاول بھٹو کے سامنے رکھ دی ہیں. حکومت اپنا نقطہ نظر سامنے رکھے گی. پیپلز پارٹی ڈرافٹ سامنے آنے پر قانونی مشاورت کر کے موقف سامنے رکھے گی. اور این ایف سی پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ سی ای سی میں کافی مخالفت سامنے آئی تھی. کینو پاگل تے بیوقوف بنا رہے ہو تو سپایا میں. ٹھیک ہے, یعنی یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آئین اور جمہوریت کے ٹھیکیدار بنتے تھے, ذرا خاندانی ایک لیگیسی ہے, اس کے اندر آپ یہ ٹویٹ کر کے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حکومت کرنا چاہتی تھی, کہ بلاول بھٹو نے پہلے کر دیا اور میں ان سے مشاورت. کیڑی مشاورت؟ اور بھائی وزیر مملکت برائے قانون 3 دن پہلے کہہ رہے تھے میرے پاس تو ڈرافٹ ہی نہیں آیا, مجھے پتہ ہی نہیں کس نے بنایا, ابھی تو بنا ہی نہیں ہے. اور 2 دن بعد آپ کا مسودہ بھی مل گیا آپ لوگوں کو. کس کو پاگل بناتے ہیں؟ اور یہ جمہوریت جتنا بے نقاب اس کے اندر آئین اور جمہور کے نام پر آئین کے خالق کے پوتے پڑ پوتے اور ان کے نواسے نواسیاں اور ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو داماد اور سارا خاندان بے نقاب ہوا ہے نا. اتنا بری طرح بے نقاب کوئی بھی دوسری شخصیت نہیں ہوئی ہے. جناب آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کو بیرون ملک نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھے نا کہ ایک طرف آپ مشاورت کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ نے پہلے ہی لوگوں کو روک رکھا ہے تاکہ یہ کام پڑ جائے. اچھا جی, پی ٹی آئی کی سیاسی قیادت کا اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے, جس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی بھی شریک ہوں گے. فواد چودھری صاحب کا میں کامنٹ پڑھ رہا تھا, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور اٹس این اوپن اینڈڈ میسج, اس کو سنیے گا. وہ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرتی, پی ٹی آئی انگیجمنٹ نہیں کرتی, تو پھر جو حشر تحریک لبیک کا مریدکے میں ہوا وہی پی ٹی آئی کا بھی ہوگا. اب مریدکے میں کیا ہوا, اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ ہوا ہے, اس کی انڈورسمنٹ آ رہی ہے. دوسرا, پی ٹی آئی کا کیوں ہوگا, کیونکہ وہ مذاکرات کس سے نہیں کرنا چاہ رہی, ان لوگوں سے نہیں کرنا چاہ رہی جن کے ساتھ وہ بیٹھنا بھی نہیں چاہتی تھی. تو میرا خیال میں اس کے اوپر بڑا حساس نوعیت کا کامنٹ ہے, سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اچھا, میں محمد مالک صاحب کا بھی ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, لیکن آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کل کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے دیکھنا پڑے, اور یہ ہو بھی سکتا ہے. اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو سسٹم کا بینیفیشری اس کو بھی تھوڑا فائدہ پہنچانے کا سوچا جا سکتا ہے, اور کیا. جناب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ بند کروانے کی درخواست پر سماعت جسٹس ارباب محمد طاہر کی عدالت میں شروع ہوئی تو سلمان اکرم راجہ روسٹرم پر آئے. کہا سر آپ کا 24 مارچ کا آرڈر ہے, اس کے باوجود ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. آج منگل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے, اور یوں ان کو ملاقات کا موقع مل بھی گیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ نیب کیس, بش شبی بی نے وکیل خالد یوسف چودھری کے ذریعے سزا معطلی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیا. آج کے دن کی 2 امپورٹنٹ سٹوریز یہ ہیں کہ ایک تو فلک جاوید خان صاحبہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا, جبکہ خولا چودھری ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے. ظاہر ہے شام تک ان کے روبکار جمع کرائی جائے گی, ان کو رہا کروا دیا جائے گا. تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں مزید آ رہی تھی جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. جناب اب ذرا کچھ فیصل واڈائی گفتگو. فیصل واڈا صاحب کرنا فرماتے ہیں گنڈا پور کے جانے پر حکومت نالاں تھی, حکومت انہیں روکنے کے لیے کھڑی تھی, جو مہینے انہوں نے گزارے وہ انہی کی بدولت گزارے. گنڈا پور نے بہت تعاون کیا, حکومت ان کے ساتھ بہت خوش تھی, گنڈا پور نے بہت تعاون کیا. اس کا مطلب ہے یہ انڈورسمنٹ ہے کہ گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. اچھا, اب فیصل واڈا صاحب مزید کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کام 2 طرح سے ہوتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر ہوتا ہے یا چوٹ سے ہوتا ہے. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ویسے آج کے دن کی ایک سٹوری یہ بھی ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر دھماکہ ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بیپر کی چھوڑ رہا ہوں, ہواؤں میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن واقعتاً ایسا ہوا ہے. سپریم کورٹ کی بیسمنٹ کے اندر اے سی فٹ کرتے ہوئے دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں, جس میں 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے. اللہ ہی خیر کرے بھائی, جو حالات ہیں اس کے بعد بندہ کیا کہہ سکتا ہے.
कुछ वायरल बयानात में सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं 3 नवंबर, 9 मई और 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? सवाल हमेशा यही रहेगा, हमें सब याद है, बस तुम याद रखना। अब ये किसको याद दिला रखना है, किसने कितना याद रखना है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मोहम्मद मालिक साहब ने आज आप कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को भी बतौर एडहॉक जजेस लिया जाएगा। अगर आपको उसमें काजी फाइज सा नजर आए तो आपने हैरान नहीं होना, आपने बिल्कुल हैरान नहीं होना। डोनट खाने के लिए कोई भी आ सकता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर और कामरान शाहिद के दरमियान गुफ्तगू हुई है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहते हैं आर्टिकल 3 डालें कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं, हमारे दोस्त हमारे भाई पिंडी वाले होंगे। उसके बाद कामरान शाहिद कहते हैं हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, सामने शहबाज शरीफ है ना, राना सनाउल्लाह है ना, झुक जाएंगे मुक जाएंगे और क्या होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये अज़मा बुखारी साहिबा फरमाती हैं डेफेमेशन कोर्ट बन गई हैं, इन कोर्ट में पहला केस भी मैं ही दर्ज करवाने जा रही हूँ। जियो के अहमद फराज हैं, उन्होंने एजाज सैयद के साथ एक व्लॉग किया, उसमें एक अलफ लैला की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने मरियम नवाज को फोन किया, उम्मीद है कि अब वो इसके सबूत भी दे पाएंगे। अच्छा, इसमें अगर डेफेमेशन की ही बात है तो ये जो सहाफियों के इज्जतों के पुर्जे उड़ाए जा रहे हैं व्लॉग्स के अंदर सरकारी सतह के ऊपर, क्या ये वाले केस भी चलेंगे उन अदालतों के अंदर? ऐਵੇਂ ही मैं पूछ रहा सी, मैं क्या जी है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये जनाब हामिद मीर साहब फरमाते हैं मैं ऐसे 2-3 साहिबान को जानता हूं जो बड़े फख्र से अपने आप को दरवेश करार देते हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल से शदीद बुग़्ज़ रखते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को न सिर्फ दरवेशों बल्कि कुछ सुल्तानों की अय्यारी से भी खबरदार किया था। इकबाल ने जिस दरवेशी को अय्यारी करार दिया है उसे पहचानने का क्या पैमाना है। ऐसे खुद साख्ता दरवेश बज़ाहिर अमन पसंदी और रवादारी का राग अलापते हैं, लेकिन उनका दिल आज़ादी की 2 तहरीकों के खिलाफ नफरत से भर जाएगा और आपको सबको नजर आना शुरू हो जाएगा। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम में अपना थूका चाटेगी, चाट रही है, हम सब देख रहे हैं। ये मुशर्रफ ज़ैदी को जब से ये मिला है ना, क्या कहते हैं, ओहदा मिला है, इससे पहले ये हमेशा हुकूमतों के मुखालफत किया करते थे ना जी, 5 घी में 27 खैरा, मजे ही मजे, हाय 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 हाय। अब ये जो 27वीं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम आ रही है, इसमें याद रखिएगा सबसे बड़ा डेंट किसी को पड़ेगा तो जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस बाबर सत्तार और वो तमाम जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेंटिटी को रिप्रेजेंट या रिफ्लेक्ट करते हैं। मसला सारा ये है कि पता नहीं हम कौन सी जगह पर बैठे, हम किस अंदाज से बैठे, हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस तरह करने जा रहे हैं। आने वाला वक्त जो है बड़े मुश्किल हालात की नवीद बताता है। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।